এই বন্ধুরা, আপনাদের গাড়িতে যখন কোনো ডিসপ্লেতে অনেক রকম সিম্বল আসে, গাড়িতে কোনো প্রবলেম দেখা দিলে তো তখন আপনারা কি করবেন জানেন কি বন্ধুরা? না জানলে আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করুন প্রথমেই, এন্ড ফলো করতে ভুলবেন না। তাহলে আবার এরকম টিপস অনেক কিছু জানতে পারবেন। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের যখন এই সিম্বলটা আসবে তখন আপনি কি করবেন, দেখুন এই সাতখানা পয়েন্ট, এই সাতখানা পয়েন্ট আপনি দেখে নিন। फर्स्ट है अलादीन लैंप। इसका मीनिंग है कि कार में लो ऑयल है। सेकंड है हेलीकॉप्टर लाइट। इसका मतलब आपके कार के इंजन में प्रॉब्लम है। थर्ड इंडिकेशन, अगर ये एक्सक्लेमेशन लाइट आए तो आपको तुरंत ब्रेक फ्लूइड को चेक करना चाहिए। फोर्थ है थर्मामीटर लाइट। इसका मतलब कूलेंट को भरना है। फिफ्थ है बट लाइट। इसका मतलब होता है कि टायर में हवा कम है। सिक्स्थ है ये डॉटेड सर्कल लाइट। इसका मतलब ब्रेक पैड को रिप्लेस करना है। सेवेंथ इंडिकेशन स्टीयरिंग व्हील लाइट दिखे तो इसका मतलब है कि पावर स्टीयरिंग में फॉल्ट आया है। তো দেখলেন তো বন্ধুরা, এই সাতখানা পয়েন্টে যে কোনো প্রবলেম হলে তখন এই সাতখানা পয়েন্ট থেকেই আপনারা সব বুঝে গেলেন কি করতে হবে। তো থ্যাংক ইউ ফর মাই ভিডিও ইউ ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব মি চ্যানেল, থ্যাংকস।